sabi niyo? Sabi. Yung ano, pinaklet. Si Pinoy. Vlogger. Subject. Alam mo ba ano yung Ikaw ako na, hindi ka na. Ay. Malapot. Ah, okay. Gets. Oh, pinakbit. Akala ko ano lang To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish mo nga. Yung. Yay! Yay! Thank you. Grabe, ang masabi mo. Thank you guys. Hindi ko na-expect. Diba? Stand ka ba? Parang Gira ko yung titingin dun ha. biligad din natin eh. Pakita mo daw. Tumitingin. Oh! Sige, sige! Sarap pag libro talaga. Uy! Dapat ganun. Dapat ganun. Diba, ikaw? Uy! Wala, kabog. Uy! Kumakabog. Magiging vlogger niyan. Birthday, Doc. Wishing you a good health. Sana masaya ka always. At sana, ayun, magka-girlfriend ka na po. And wag ka wag ka magpapastress lagi. Uy! Ayan pa. More Ingat ka shop- po lagi. More Shopee More delivery. patient and more Shopee delivery. Kaya nga pala yung ano ko, voucher ko. Ang lakas. Voucher! Walking voucher. Walking voucher! Birthday po. Stay mabait. Uy! Tapos Mabait daw. stay healthy. Uy! Ano ba? Sabi. Ayun lang po. Ayun. Tapos sana po magkadawa ka na. Uy! Uy. Ano ka na? Sana magkadawa. Sabi mo, shoutout mo sa single dyan. Shoutout sa single dyan. Kain tayo, Bex. Birthday niya.